বিজেপি বিরোধী জোট অর্থাৎ আইএনডিআইএ ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসার পর কি কি ধ্বংস হবে? 2047 সালে ভোট হবে। প্রত্যেককে জানাই জাতীয়তাবাদী শুভেচ্ছা। আপনারা দেখছেন নিউজ 10 বাংলা, আমি রয়েছি ইনামুল ভূঁইয়া। যেমনটা বললাম যে 2047 সালে ভোট হবে যদি বিজেপি জিতে যায়, এরকম একটা পরিকল্পনা কি চলছে? দর্শক, ধ্বংস অনেক কিছুই হবে, কিন্তু তার চেয়ে উৎপাদন বেশি হবে সেটা নিশ্চিত। আগে কি কি ধ্বংস হবে সেগুলোর দিকে একটু আলোকপাত করা যাক, কিন্তু তার আগে একটা বক্তব্য না শুনলেই নয়। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী 18তম লোকসভা নির্বাচন 2024-এর প্রতিটি মঞ্চে এখন বহন করছেন ভারতীয় সংবিধান, অর্থাৎ বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধান, এবং সেই সংবিধানকে উঁচু করে বলছেন কি কি চলে যাবেই বিজেপি ক্ষমতায় এলে। আজ ওড়িশার জনসভায় রাহুল গান্ধী 22 থেকে 23 মিনিট বক্তব্য রাখেন এবং সেখানেও সংবিধান হাতে নিয়ে কি কি বললেন একবার শুনুন। भाई और बहनों, ये जो लड़ाई चल रही है चुनाव 2024, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। मगर सबसे बड़ी बात इस चुनाव में इस संविधान को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को बचाने की बात है। भाई और बहनों, अगर ये चला गया तो आपकी जमीन चली जाएगी, आपके हक चले जाएंगे, रिजर्वेशन चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा और हिंदुस्तान को 22 लोग, अरबपति लोग चलाएंगे। इसीलिए जनता की सरकार होनी चाहिए। संविधान की रक्षा कीजिए, रिजर्वेशन की रक्षा कीजिए, गरीबों की रक्षा कीजिए और कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। অর্থাৎ তিনি বললেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে সংবিধানকে শেষ করে দেবে, নষ্ট করে দেবে। এই সংবিধান সকল দরিদ্র, কৃষক, দলিত, আদিবাসী, মাইনরিটি, মজদুরকে সব কিছু দিয়েছে। এই যে সংবিধান, এটা সবকিছুই দিয়েছে। তবে বিজেপি বিরোধী জোট ক্ষমতায় এলে বিজেপির ধ্বংস হবে কি কি? কি কি ধ্বংস হবে বিজেপির? 1 নাম্বার, বিজেপি নামক ভাইরাস মুক্ত হবে ভারতবর্ষ থেকে। 2, সিএএ এবং এনআরসি বিল বাতিল না হওয়া, সবাই সুরক্ষিত নয়, এটাও কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। 3, কোম্পানি শাসন মুক্ত না করা এবং মানুষের অধিকার স্থাপন না করা, অর্থাৎ এটাও শেষ হয়ে যাবে। 4, বিজেপির বহু নেতার দাদাগিরি না থামা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, জেপি নাড্ডা এবং আরো অনেক নেতারূপী রুপিয়া লুটেরা। এদের কিন্তু দাবদাবা শেষ হয়ে যাবে। 5, কাশ্মীর ইস্যু সমাধান না করা। 6, চীনের দখলে যে ভারত তা উদ্ধার না হওয়া। 7, দলিত, আদিবাসী, উপজাতিদের সরকারি চাকরির ব্যাপক সুবিধা না পাওয়া। 8, হিন্দু মুসলিম রাজনীতি করা। 9, মন্দির মসজিদ ইস্যুতে গরম করে রাখা ভারতবর্ষকে। 10, দালাল মিডিয়ার দালালি করা। 11, ধর্ষকদের গলায় মালা দেওয়া। 12, পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা। 13, সামাজিক শোষণ। এই যে এতগুলো আছে, এগুলো কিন্তু সব শেষ হয়ে যাবে। অতএব বিজেপির মুখে ঝামা ঘষা অবস্থা হয়ে যাবে। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, প্রতিটি ধ্বংস আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের ইঙ্গিত দেয়। আপনারা জানেন, দেখেছেন যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির ঘটনা, তারপর অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ 2 জুন পর্যন্ত। এদিকে রাহুল গান্ধীকেও হেনস্থা করা হয়েছিল। এগুলো কিছুই অজানা নয় আপনাদের কাছে। কেজরিওয়াল গ্যারান্টি কার্ড দিয়েছেন, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেই কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড। তার মানে বুঝুন, বিজেপি ক্ষমতা হারালে
আম আদমি পার্টির গ্যারান্টি কি আছে চলুন একবার দেখে নেওয়া যাক। तो केजरीवाल की गारंटी पूरी करने की गारंटी केजरीवाल लेता है। 10 गारंटी क्या है मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक एक कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं हवा में गारंटी नहीं देता। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। अगर किसी देश के अंदर ढेरों लोग अनपढ़ हैं, সেই গ্যারান্টিগুলো কি কি? 1 নাম্বার কেজরিওয়ালের গ্যারান্টি। 1 নাম্বার বিদ্যুতের গ্যারান্টি। সারা দেশে প্রথম 200 ইউনিট বিনামূল্যে পাওয়ার সাথে 24 ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ। 2 শিক্ষার নিশ্চয়তা। সবার জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সরকারি স্কুলকে বেসরকারি স্কুলের চেয়ে উন্নত করার প্রতিশ্রুতি। 3 স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা। বেসরকারি হাসপাতালের সমানভাবে সরকারি হাসপাতালে অবকাঠামো এবং সুবিধা তৈরি করা। 4 চীনের কাছ থেকে ভূমি পুনরুদ্ধারের গ্যারান্টি। কি সেই গ্যারান্টি? চীনের হাত থেকে ভারতের ভূমি মুক্ত করা হবে। সেনাবাহিনীকে বিনামূল্যে দেয়া হবে। ওই যে জায়গাটা ওগুলো সব সেনাবাহিনীকে দেওয়া হবে। 5 অগ্নিবীর স্কিম শেষ করার গ্যারান্টি। নরেন্দ্র মোদী সরকার চালু করা অগ্নিবীর প্রকল্প বাতিল করতে চলেছে আম আদমি পার্টি। 6 এমএসপির গ্যারান্টি। কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যূনতম সমর্থন মূল্যে তাদের ফসল বিক্রি করতে পারবে। 7 রাজত্বের নিশ্চয়তা। দিল্লির জন্য পূর্ণ রাজত্ব নিশ্চিত করা হবে। 8 কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা। প্রতি বছর 2 কোটি কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। 9 দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্যারান্টি। নিরাপদ বেহেশত দেওয়ার নীতি থেকে মুক্তি। দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি। 10 জিএসটিতে গ্যারান্টি। পণ্য ও পরিষেবা কর জিএসটি সহজ করার পরিকল্পনা। চীনের বাণিজ্য ক্ষমতাকে অতিক্রম করার দিকে নজর দেওয়া। এগুলো গেল অরবিন্দ কেজরিওয়াল অর্থাৎ দিল্লির 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্যারান্টি, ঘোষিত গ্যারান্টি নির্বাচনের আগে। এবার আসা যাক রাহুল গান্ধী কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই দিকে। চলুন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর মুখ থেকেই শুনে নেন কি বললেন তিনি। अब मजे की बात सुनिए, और जब मैं ये बोलूंगा आप देखना इस भीड़ में कैसे ताली बजेगी, कितनी खुशी होगी जनता को। हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं, जो काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना भी नहीं देख सकते कि कांग्रेस पार्टी ऐसा काम करने जा रही है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। उन्होंने 22-25 अरबपति बनाए। अब हमने निर्णय ले लिया है, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। आज शाम को आप मीडिया देखना, ना ये भाषण दिखेगा ना ये ताली सुनाई देगी। मीडिया आपका नहीं है भाइयों और बहनों, अदानी का है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीरों को फायदा होता है, अदानी को एयरपोर्ट मिलता है, अदानी को सड़क मिलती है, अदानी को डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ये कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है, किसानों का कर्जा माफ होता है, मनरेगा लागू होता है। ये कहते हैं देखो 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 गरीबों को बिगाड़ रहे हैं। तो हम लाखपति बनाएंगे, और 1 नहीं 10 नहीं करोड़ों लाखपति बनाएंगे। भाई और बहनों, 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके एकदम बाद
ड्रामा होगा देखना। हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी। उसमें आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, इन लोगों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों की लिस्ट होगी। ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, गरीबी रेखा के नीचे डाला। इनकी लिस्ट बनेगी और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। अभी ठहर जाओ भाई, अभी तो मैंने बात बोली नहीं, आप पहले ही ताली बजा रहे हो। अब मैंने ये बोला नहीं उन महिला को क्या दिया जाएगा। अब सुनो, महिला की लिस्ट बनेगी, करोड़ों महिलाओं की लिस्ट बनेगी। मैडम आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? सुष्मिता साहू जी जैसी करोड़ों महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा। और फिर सुष्मिता साहू जी होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। 4 जुलाई को पहली तारीख सुष्मिता साहू जैसी उड़ीसा में, यूपी में, तमिलनाडु में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोड़ों महिलाएं जगेंगी और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगी। धूमधाम से उठेंगी और चेक करेंगी बैंक अकाउंट। और 4 जुलाई को 1 महीने की किस्त 8,500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। 4 जुलाई 8,500 रुपए, 4 अगस्त 8,500 रुपए, 4 सितंबर 8,500 रुपए, 4 अक्टूबर 8,500, नवंबर 8,500, दिसंबर 8,500। भाइयों और बहनों, एक साल में 20,000 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 70, 80 नहीं, 90 नहीं, एक साल का 1 लाख रुपए साहू जी के बैंक अकाउंट में जाएगा। অর্থাৎ রাহুল গান্ধী বললেন উন্নয়নের একটা ঝড় বলতে পারেন। এই মুহূর্তে ভারতের বুকে হতে চলেছে একটা উন্নয়ন ঝড় যদি বিজেপি হারে। তার অপেক্ষায় রয়েছে ভারতের আপামর সাধারণ মানুষ। এক, কারণ বেকারদের জন্য চাকুরির গ্যারান্টি। 2, মাসে 8,500 টাকা গরিবদের অ্যাকাউন্টে। 3, বেকারত্বের যারা বেকার রয়েছে তাদের অ্যাকাউন্টেও 8,500। আরো রয়েছে অনেক, যা শুনলেন আপনারা। কিন্তু এখন দেখার বিষয় 4ই জুন কবে আসবে। তবে যদি বিজেপি জয়লাভ করে তাহলে 2047 সালে ভোট হবে। এটাই নিউজ 10 বাংলার গ্যারান্টি। দেখতে থাকুন নিউজ 10 বাংলা। ধন্যবাদ।